Hey guys! So for today's vlog, ubani ko sa amuang joint BSP and GSP encampment pero ato pa ni siyang February na hitabo, karon lang yun nato na upload. Seeing all the tents nga na put up na guys, na excite jud ko ani kay last na kong appeal og camporal kay ato pang high school ko. So maka-excite jud no? And then mao ni ang area para sa Tara PCHS. After na mo nakaset up og ginagmay na guys, fast forward na niodto sa mi sa CJM. Mga unta! Pagkahapon guys, kay nag-start na mga nagkalain-lain nga activities usaha na gitudloan na ato ang scouter sa mga technique sa pagbaat sa rope. And then naapoy table skirting. Contest ni siya ang table skirting mo na siya. Shout out sa atong representative sa Tara. Congratulations sa ato ang scouters from Tara PCHS. Second sila aning table skirting. And then another group kay gitudloan sila unsaon paglungag og bugas gamit ang kawayan ug unsaon pagluto ang itlog gamit ang plastic. So mo na siya guys. Cutie po kay ni nga group ang mga Cub Scouts kay nagpa-games po diri kani o uso ni siya. So, simultaneous sa mga activity guys, after nila diri mo transfer na pod sila dito sa Picas group. So, sila tanan maka-learn gud aning tanang mga activities. Ni proceed na dayon mi dito sa field kay ako man ang na-assign nga mo coach ani nila sa Girl Scouts relay nga contest. So, mo ni siya ang mga panghitabo and congratulations sa amo ang team kay kami ang nidaog. Congrats girls. I'm from Tarakmang. 1. A Girl Scout is friend to all and sisters to every other Girl Scout. A Girl Scout is for shoes. A Girl Scout respect living things. Very good. Bahala lamang ng respect basta kay kamoy daog ah. Ang galing! Ang galing! Ang galing! 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 Ang galing! Ang galing! Ang galing! 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 Cutie kayo ning anak ni Ma'am Geraldine o. Appeal pod siya ni tanaw siya sa mga activities nga gikandak sa field. After ato kay nag-start na mga presentation sa kada school. From Tara Provincial Community High School, hip hop! And everybody, all our scouts, hip hop! Hip hop! Tumara, maniganahan ako. So let's face it, you had me in the dark. Hesitations never had. How could this be anything else? All I'm dreaming of is your eyes. All I'm for is your touch. And something tells me it's enough. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And something tells me it's enough. Asis oy, kaagi pod mi ana sauna oy kanang kilig-kiligon pod. Hiya, hiya, hiya! Hiya, hiya, hiya! Tigidik, tigidik, tigidik! After sa series of presentations, kaniadto mi sa amo ang tent para i-check kung okay na ba ang tanan and mauna ni siya guys. And of course, dili gyud makumpleto ang camporal kung walay torch parade. We are Girl Scout! We are Girl Scout. Mighty, mighty Girl Scout! Mighty, mighty Girl Scout. Everywhere we go, Everywhere we go, people want to know. people want to know. Mighty, mighty Boy Scout! Mighty, mighty Boy Scout. Left, 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 right, left, right, left, 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 right, left, right, left, 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 right, left. After sa torch parade, gipa-dinner na dayon ang mga scouters and then nag-gather para sa campfire and then sa mga yells presentation kada school. Go!
naghubog ba? Girl Scout Brothers in unison! On my honor, I will do my duty to fight and I know to help other people at all times and to live by Girl Scout love. Girl Scout law in unison! Our Girl Scout honor is to be trusted. Our Girl Scout is loyal. Our Girl Scout is thrifty. Our Girl Scout is clean and comfort and live. After a very tiring yet very productive day kay mga tulog na mi, good night. Pagka 4 a.m. sayo kay mi ng mata kay kami ang palidon sa morning exercise. Fast forward pagkahapon sa second day kay nag-closing program na ang pinakalit kita ang gipa-host. I hope our scouters kung unsa man ilang na-learn kay for sure daghan gyud kay silang na-learn sa mga activities and everything no magamit nila sa ilahang future. So that's it for today's vlog guys. Thank you for watching and I hope you follow for more. Paalam!